हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए आज हम टेस्ट करने वाले हैं। हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेस 1 डबल एग रोल। ओके, और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स। चलिए दिखाते हैं। भाई बनवाए डबल एग रोल, चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं डबल एग। देखिए इसको हीट कर रहे हैं अभी। देखिए ज़्यादा गर्म कर रहे हो उसको, वो भी हीट होना होता है। देखते हैं एग कैसे डालते हैं अभी। देखिए और ऑयल डाल चुके हैं, एग उन्होंने एक कप में ले चुका है। देखिए एक ऑमलेट डाल चुका है वो। देखिए ऑनियन डाले हुए, इसको मिक्स करते हैं और बनाते हैं एग रोल। इसको गरम कर रहे हैं। ये ऑनियन उसमें डाला है। एग ऑलरेडी डाल चुके हैं। मैंने ऑर्डर किया है डबल एग रोल। देखिए उसमें क्रीम डाल रहे हैं, सॉस डाल रहे हैं। ये सभी मसाला है क्या भाई? हाँ? ये मसाला डाल रहे हैं क्या कुछ? ब्लैक पेपर है, चाट मसाला है, हाँ ओके, लेमन है, वो लेमन डालो। ओके, अनियन है। वो ये बन चुका हमारा एग रोल। वो देख सकते हैं। थैंक यू, एग रोल बन चुका है। चलिए हम टेस्ट करने वाले हैं एग रोल की। हम देख सकते हैं। अच्छा बना यार। इसमें क्रीम भी डलाया, ऑनियन और डबल एग रोल बोले तो क्या। चलिए इसमें ख़त्म करते हैं। आइसक्रीम ऑर्डर करने वाले हैं, ड्राई फ्रूट फालूदा। देखिए हमारा ड्राई फ्रूट फालूदा बनकर रेडी हुआ है। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं कितने ग्रेनेड्स डले हुए ऊपर। या टेस्ट करेंगे यार अभी। मैं फिनिश करता हूँ इसको अभी। और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट्स।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। From a golden mile, I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it off, you'll